Good morning po, kekongan. For today's video, inyang may labasan, may paluklok tang manok. Yan na naman, manok kaya pamurin, oneng pinadapang manok ni Mampu. Diyos ko, yan. Tapos yan, pepabangal kay mo po sumangiran, itang kempitso. Tapos yan, para po magsakabitang manok. Tapos, tinimplang ko ng pineapple juice. Yan. Pon pe pa din ang king. Ay din yung kay palang mga bitkin. Adwang pamintang drog. Boston, baka naman. And then, chili flakes. Tsupuke kayo nung bring maparas, dagdagan niya. Tapos, di kita katoyo. Nung wala akong toyo, kabitsigin sa rigiliyo. Joke. Yan po, adwang kutsarang sugar. Bayang maramis na mising kikatang chicken. Ampong may gaat kundi kita ka oyster sauce. And then, last but not the least, garlic. More garlic, more yummy. Para may lakoy lansa. Tapos, siyempre, pabukalan tani, king kawali. O tapos, matay itang lasa. Biti pa, pang paglaram tayo ng bawang. Tapos, yan, biling kesa na kaya biling ngailangan ko pang kasaw mamamot yung ngabe ko yan pabaliktad kayo yan bikining pinasalampak na manok diba tapos yan syempre ay kung putik pan waling malambot ni manok kamo kaya sa uli malambot siya sorry po. Mamalis talaga namin may biyasang voice over. Diyos ko. Ginawa ko yan, dilig-dilig. Something like that. Kita mo po kasimple, oh. Tapos yung, siyempre, lakotetang yung manok po, mga laso, ya. Tapos, sabon, padapayo tantang bagya. Yung maging sausawan yan. Sanang magberang ka. Pag magberang tamo, tapos dilig-diligan tayo kay sosa yan, manyaman yung uning bakalbog pa po kiniki kami, nyapin prito kanya kitang non-sticky. O ayos-ayos na yan kanya, no? Diba? Tapos yan, magsisimula na memory ito. Kagasos yung manok kayo ni. Dapat mag-swimming kayong king taba. Tapos yan, as usual, aliwa naman ako ito, pepasap nga ko, kaya baliktad. Tapos yan, luto ni, diba? Kasulit na mo, kasimple na mo. Tapos manyaman niya, sumipa, waling mamaras-maras siya. Tapos yan, nga na kami. Ang tita mo po. Sana may ranam kayo. Thank you for watching. Ating kong guli, side dish, patola, yan. Ang yaman, away-away. Ngabi ko yun, burit maparasya ka no. Thank you for watching. Follow me for more videos. Babush!